माई लिटिल पेट लिस्ट पॉट। तो कब करने वाले हो? अजी जब रात को जिन हिविंग उसे डिनर पर बुलाएगा, डिनर के बाद में इसे रोम में ले जावनीगा। जिनको पता है? बिल्कुल नहीं। जिनकोक ने जिन हिविंग के साथ मिलकर मुझे पेनिश किया था ना। अब मेरी बारी है, अब भी जिन हिविंग को कुछ नहीं बताना। जिनकोक कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बस आज डांस ऑडिशन के लिए आलिफ हूँ, थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा हूँ। ज्यादा टेंशन ना लो, मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छे से कर लोगे। और हाँ, जल्दी सब काम करके घर आ जाना। आज मीने तुम्हारा पसंदी रैमन बनाए। नहीं जिन हिविंग, आज मैं नहीं अपोनेगा तो अब मेरा इंतजार नहीं करिएगा। इतना बोलकर जिनको कल काट देता है और ऑडिशन के लिए तैयारी करने लगता है। टाइम स्किप, तीनों डाइनिंग टेबल पर होते हैं। तभी ताई बोलता है, जिनकोक अभी तक नहीं आलिफ। आज वो नहीं आएगा, इसने कहा था। वो कैसी डांस ऑडिशन के लिए गया है, शायद ऐसी वजह से नहीं आया। ताई फौरान अपनी जगह से उठे जाता है। नमजून जिन हिविंग को अज बाहर ले जाओ, मुझे अज रात घर खाली चाहिए। इतना बोलकर ताई बाहर की तरफ चला जाता है। क्या मतलब कहा जा रहे हो तुम? जिन ताई की तरफ जाने ही लगता है, पर नमजून उसका हाथ पकड़ लेता है। जिन चिल्लू मेरे साथ, आज हम मेरे घर सोएंगे। नहीं, मुझे ताई के पीछे जाने दो। आखिर हुआ किया है? जिन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पर नमजून एकदम से इसे कंधे पर उठा लेता है और बाहर की तरफ ले जाता है। जिन इसकी गिरफ्त से निकलने की पूरी कोशिश करता है, पर कोई फायदे नहीं। इधर जिनकोक घर आने के बाद फौरन सो गया था, तभी अचानक से दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है, जिससे जिनकोक की नींद टूट जाती है। जिनकोक एकदम से उठ जाता है और बाहर की तरफ जाता है। तभी दोबारा दस्तक होती है। जिनकोक हैरानगी से पूछता है, कौन? ताई अपनी डीप वॉइस में कहता है, दरवाज़ा खोलो। जिनकोक दरवाज़ा खोलता है और ताई को गुस्से के साथ आता है। ताई जिनकोक की कुछ सुने बगैर ही ताई इसके बाजू को पकड़कर बाहर खींच लेता है। ताई इसे गाड़ी में बैठता है और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर फुल स्पीड से गाड़ी चला लिए है। जिनकोक को थोड़ा अजीब महसूस होता है तो वो आराम से पूछता है, ताई क्या हुआ? पर ताई कोई जवाब नहीं देता। वो ऐसे ही गाड़ी चलाता रहता है। वो घर के सामने पहुंचते हैं। ताई गाड़ी से निकल के जिनकोक की तरफ आता है और दोबारा जिनकोक का हाथ पकड़कर अंदर ले जाता है। जिनकोक हाल को देखता है जो खाली था। ताई इसे सीधा अपने रूम में ले जाता है और फिर उसका हाथ छेड़ता है। जिनकोक थोड़ा डर रहा था ताई को गुस्से में देखकर, क्योंकि वो ताई के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ था। जिनकोक हिचकिचाते हुए कहता है, ताई जिन हिविंग कहा है मेरे पीछे ओ। ताई अपने वार्डरोब की तरफ जाता है। ताई को वार्डरोब की तरफ जाता देख जिनकोक के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो ताई के पीछे नहीं जाता बल्कि बाहर के दरवाजे को देखता है ताकि बाहर निकल सके। ताई मुड़कर देखता है तो जिनकोक वही खड़ा था। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? जल्दी से यहाँ ओ। जिनकोक पीछे जाने लगता है और दरवाजे की तरफ भागता है। ताई फौरन इसके पीछे भागता है। जिनकोक के दरवाजे तक जाने से पहले पकड़ लेता है और इसे खींचकर वार्डरोब की तरफ ले जाता है। ताई छूडव में के रहा हो, छेवुड दो मुझे इस बार। अगर तुमने कुछ किया तो मैं जिंदगी भर तुम्हें मुआफ नहीं करूंगा, याद रखना। पर ताई नहीं रोकता, वो सीटियों से नीचे जारी होता है। ताई पिल्स छेवुड दो मुझे, पिल्स मुझे मुआफ कर दो। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो पिल्स मुझे दोबारा वो दर्द बर्दाश्त नहीं करना। जब ताई इसकी नहीं सुनता तो वो आंखें बंद किए इसके पीछे चलता रहता है। वो दोनों सीक्रेट रूम में पहुंच जाते हैं। जिनकोक की आंखें अभी भी बंद थी। ताई इसे आंखें खोलने को कहता है, पर जिनकोक को बहुत डर लग रहा था तो वो नहीं खोलता। पर तभी इसे अपने होंठों पर ताई के होंठे महसूस होते हैं। ताई ने इसे किस किया थी? जिनकोक अभी भी आंखें बंद रखता है।
ایک بار آنکھیں تو کھولو میری جان جنکوک نہیں کھولتا تائی اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اس کی گردن پر کس کرتا ہے پلس ایک بار آنکھیں تو کھولو جنکوک کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا پر جنکوک آرام سے آنکھیں کھولتا جنکوک شوکے ڈہ کر سامنے دیکھتا ہے یہ وہی کمرہ تھا جس میں پہلے جنکوک نے صرف درد محسوس کیا تھا وہی کمر آج اتنا خوبصورت سجا ہوا تھا ٹائی جنکوک کی گردن پر دوبارہ کس کرتا ہے اور اپنی گہری اوز میں کہتا ہے آئی لو یو جنکوک ٹائی کی طرف مڑتا ہے ٹائی فوراً اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لیتا ہے جنکوک میں تو ڈر ہی گیا تھا ٹائی جنکوک کی آنکھوں پر کس کرتا ہے اور پیار سے کہتا ہے میں نے وعدہ کیا تھا نہ کہ تمہاری مرضی کے بغیر تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گا تو کیوں ڈر گئے جنکوک تم غصے میں لگ رہے تھے تو مجھے لگا تم ٹائی کبھی نہیں یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اب کبھی میں تمہیں تکلیف دوں گا ارے صرف یہ سرپرائز نہیں ہے چلو جنکوک اب اور کیا ٹائی جنکوک کو لے کر اسی روم کے ساتھ والے روم میں لے جاتا ہے جہاں سے ٹائی پاسٹ میں جنکوک کو ڈرانے کے لیے ڈیڈ کی نکلی ڈیڈ باڈی لاتا ہے کمر میں اندھیرا ہوتا ہے ٹائی لائٹس چلاتا ہے ٹائی بیڈ کے پاس جاتا ہے اور وہاں موجود کراؤن تاج جنکوک کے سر پر رکھتا ہے اور گٹنوں کے بل بیٹھ کے جنکوک کے پاؤں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور اس کے جوتے کو اتارنے لگتا ہے ٹائی کیا کر رہے ہو ٹائی ایک جوتا اتارتا ہے اور جنکوک کے پاؤں پر کس کرتا ہے اور ایسے ہی دوسرے بھی جوتا اتارتا ہے کیا تم اب بھی مجھ سے پیار کرتے ہو ہاں بالکل کیا تم میری زندگی کا حصہ بنو گے میری زندگی بالکل بے رنگ سی ہے کیا تم میری زندگی میں آ کر اس کو خوبصورت بنانا پسند کرو گے ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں تمہارا ساتھ تمہارا پیار اگر تم پیار دینے کو تیار ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ رہنے کو تیار ہوں ٹائی جنکوک کے پاؤں میں سے کھڑا ہوتا ہے اور جنکوک کو اٹھا کر بیڈ پر بیٹھتا ہے تو آج سے ہم اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں ابھی میں نے کوئی رینگ تو نہیں لی پر بہت جلد میں سب تیار کروں گا اور ہم شادی کریں گے تو آج صرف کیک کٹ کر لیتے ہیں جنکوک مسکراتا ہے اور کیک کاٹتا ہے وہ کیک کا ٹکرا ٹائی کے منہ کے سامنے کرتا ہے ٹائی جیسے ہی کھانے لگتا ہے جنکوک فوراً کیک اپنے منہ میں ڈال لیتا ہے اور ہنسنے لگتا ہے ٹائی سمرک کرتا ہے اور جنکوک کو بیڈ پر دھکا دیتا اور اسے ہارڈلی کس کر لیتا ہے اب کہاں بچ کر جاؤ گے اب تو تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا